Itu kan so Wellenders kan saya. Itu doh. Mohon NST dia sudah. Family members kan aja 11 March 2024 tadi EMBO Canberra kundu totally ban ase itu ban tadi mohon NST party kundu kanun julai kena jaya se aru kundu kanun digena se itu follow kuri kena jaya tadi video olop ani dia se aru tusara jaga lagabe video para tak ani boleh try kuribo boleh bi aji do mohon sector de aru mohon board de kundu kinaga kam kuri kena jaya se itu olop video share kuri se aru morom bro skip na kuri digena side video kuri itu ekta request kuri se aru yadi berai thagi thaka kando mohon sector laga volunteers kana se dei na itu ekta ina jane dia se ai bi video do shuru kuri jabo kare be ekta bina pera na ni je da na to khali ase dei ঠিক itu jaga desa deh itu akidi thagaro Wellenders kanas mohon ward laga chairman bra logina itu di sini sob jai saya sedih sabe itu di sini checking brush itu sir di mogam bera itu warto ki ase aro amnen ida kam bera gena jaro kina success hoi ase na nai olop koi dibo itu amakan NST word ase amakan tu itu CGS Canberra order dia ni sana dia amakan NST sector tu amakan checking guri berai acha itu EMB over CGS kan ke entrust kuri she CGS bra hi war de entrust kuri di she itu asa de amakan checking guri berai acha to idia tak to amakan secretary pura office pi itu industry holibi NST holibi pura pande ase sel mari gena rakhi gena se manu bi na bera aro gari bi na bera checking guri bera ase oh to kam to thik tak jai ase na thik tak jai ase idia tak to thank you idia tak to thik thank you jai ase khushi basi deh thank you so mungkin tidak office pro oleh sih Indonesia ada deh sob kali ini apa ya sabi family members kan bukan pisang deh public bin naberai kare bin naberai sak ina kali ini deh sabi oh ada amar server lagi na itu Wellenders kan kami itu begini sah itu saya circular road jadi Changjas kue jadi berarti naga jado petrol pump juga PUC itu road ada olap tiga deh jadi bikin naga rules mana namanya ekor tiga deh tapi kali lampu pak kerja itu saya circular road sudah
আজি তো হলে কাৰে বি নপেৰাই মানুহ বি নপেৰাই মেইন মকন্দ তো NST sector কিজং আছে Ward 14 okay. Jamakan community hall bukses Just today Mohalla community hall देखो यदि बड़ा जमा होएगी नहीं टीटी फाक करेगी ना इना पे रहते थे इधर मुझे लगा पर्चर हेलो हाय सर टीटी बोले कब लगी ना जाए इधर तक तो खाली जाए ना फर्स्ट क्लास तो मुझे लगा वार्ड पे किमान जगह दे टीवी इना फाक करेगी ना सर क्या मकान पार्टी तो चार डाकुरी ना से तो अलग अलग जगह दे ना मकान itu berapa dia sih अच्छा aro itu group wise di berapa dia sih अच्छा ini time itu ini 6 to 10 to ina apa kurina sih अच्छा अच्छा kali tak boleh sih mohon अच्छा full support aja mohon ward berada अच्छा ठीक है